वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हुकूमत में रहते हुए, हुकूमत को इंजॉय करते हुए 2 साल रहने के बाद ये बयान दिया है कि पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, अगर पाकिस्तान के सिस्टम को बचाना है तो नए सूबे बनाने पड़ेंगे। क्या नए सूबे पाकिस्तान के बहरान का हल हैं? इस सिस्टम को दोबारा से रिवाइव करने का हल नए सूबे हैं। दूसरी तरफ स्टेट बैंक के साबिक गवर्नर और माहिर मईशत कहते हैं कि अगर आप नए सूबे बनाते हैं तो सिंपली आपको नए सेक्रेटरीट चाहिए होंगे, नया चीफ सेक्रेटरी चाहिए होगा, नई असम्बली चाहिए होगी, नए पार्लियामेंट चाहिए होंगे, नया स्पीकर चाहिए होगा, नया चीफ मिनिस्टर चाहिए होगा। तो आपके जो अनऑफिशियल एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर्स, वो बढ़ जाएंगे, सिस्टम ठीक नहीं होगा। तो सिस्टम ठीक कैसे होगा? आज के इस प्रोग्राम में हम इन इश्यूज़ पर बात करेंगे। मेरा नाम अहसन रज़ा है और आप देख रहे हैं मिनट मिरर न्यूज़। तो नाजरीन, सबसे पहले आते हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट की तरफ कि उन्होंने क्या कहा। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट समिट में खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने कहा कि जी मौजूदा तर्ज हुक्मरानी सिस्टम पुराना हो चुका है, नाकारा हो चुका है, कोलैप्स कर चुका है और अब ये मुल्क की बढ़ती हुई मुआशी और सोशल ज़रूरियात को पूरा करने के काबिल नहीं रहा। उन्होंने खबरदार किया कि अब अगर बामानी इस्तिलाहत न की गई तो 10 साल के बाद पाकिस्तान भी इन्हीं मसाइल का शिकार रहेगा और फील्ड मार्शल अपने तौर पर जितनी मेहनत करते रहें, लेकिन ये सिस्टम उनकी मेहनत को हमेशा मिट्टी कर देगा। मोहसिन नकवी ने एक दिलचस्प बात भी की। उन्होंने कहा कि जी मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी सिर्फ सियासतदानों पर नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बिजनेसमैन है, कारोबारी तबकात, ये इलेक्शन कैंपेन्स में ऐसे सिस्टम को बरकरार रखने के लिए पुराने सियासतदानों को सपोर्ट करते हैं, फिनांस करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सारे बिजनेसमैनों से कहा कि वो सियासी जमातों की माली मुआवनत बंद कर दें और इसके बजाय शफाफियत, एहतसाब और जो इस्तिलाहत है उसके ऊपर तवज्जो दें। उन्होंने ये भी कहा कि जी गैर मुल्की जो कर्ज़ों पर इन्हसार कम किया जाए और मुल्क के मकामी वसाइल बढ़ाने, सरमायाकारी को फ़रोग देने और तवील मुद्दती मनसूबा बंदी पर तवज्जो देनी चाहिए। ये मैं आपको फिर बता दूं कि ये सारी स्टेटमेंट वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की है, अहसन इकबाल की नहीं है, इसाक डार की नहीं है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की नहीं है, ये मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं। इसी तरह जो समिट में दीगर मुकर्ररीन थे उन्होंने भी इसी तरह की बातें की और फिर उन्होंने ये तशवीश भी ज़ाहिर की कि जी हमारी आबादी इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे गुजार रही है और फिर बेरोज़गारी बहुत बड़ा चैलेंज है। खैर, उसके बाद मीडिया में एक बात छिड़ गई, सोशल मीडिया पे यही बहस छिड़ी हुई है कि मोहसिन नकवी ने ये जो नए सूबों की बात की है। मोहसिन नकवी साहब ख़ुद ऐसे नहीं बोलते, उनको कहीं से बड़े क्वार्टर से कुछ आशीर्वाद होती है। हो सकता है कि अब कोई नई ऐसी अमेंडमेंट आए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें नए सूबे बना दिए जाएं। लेकिन क्या नए सूबे ही हर मसाइल का हल हैं? तो इस सिलसिले में मैं आपको सिर्फ पाकिस्तान के साबिक गवर्नर स्टेट बैंक के डॉक्टर इशरत हुसैन, जो इंतज़ामी इस्लाहत पर बरसों से काम कर रहे हैं, वो नए सूबों के क़याम के मुखालिफ हैं। उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है। वो कहते हैं कि भाई जब आप नया सूबा बनाएंगे तो एक सूबे के लिए बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी की लाइन चाहिए होती है, नया सेक्रेटरीट, नए वज़ीर, नए महकमे, नई गाड़ियाँ, नए असम्बली, नया सेक्रेटरीट। तो ये सब जो है ना नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं। पाकिस्तान पहले ही माली बहरान से शिकार है। इनके बकौल जो नया सूबा बनाना है वो बस एक नया महंगा मसला पैदा करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब भी डॉक्टर इशरत हुसैन से हम कहते हैं कि जी फिर इस मसले का हल बताएं। सूबा पंजाब बहुत बड़ा है, सिंध बड़ा है, बलूचिस्तान बहुत बड़ा है, केपी बहुत बड़ा है, तो इस मसले का हल क्या है? उनका मुतबादिल वो ये कहते हैं कि जी हर शहर में पाकिस्तान के लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ख़ुद मुख्तार इलेक्टेड पीपल की, काउंसलर, मेयर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन, तहसील चेयरमैन, इन लोगों को ऊपर लाया जाए। वो अपने अपने
شہر کا اپنے اپنے ٹاؤن کے خود مختار مالک ہوں اور وہ اپنے مسائل کو جانچیں، اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیں۔ اسی طرح جو صوبہ جتنے وسائل جنریٹ کرتا ہے وہ سارے مقامی حکومتوں کو دیے جائیں۔ تو یہ اگر ان کو حقیقی مالی اور انتظامی اختیارات اور انڈیپینڈنس دی جائے تو وہ جو الیکٹڈ میئر یا الیکٹڈ ڈسٹرکٹ کونسل چیئرمین، الیکٹڈ یونین کونسل ناظم یا چیئرمین جو بھی ہیں، تو وہ اپنے اپنے علاقوں کی گورننس پہ توجہ دیں گے، ڈیولپمنٹ پہ توجہ دیں گے، انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ پہ توجہ دیں گے، بغیر کسی نیو پروونشل سیٹ اپ کے۔ اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اصل مسئلہ صوبوں کی تعداد کا نہیں بلکہ اختیارات کی ڈیولوشن نہ ہونے کا ہے۔ جیسے لاہور، کراچی، فیصل آباد، ان کے جو مسائل ہیں وہ کوئی صوبائی دارالحکومت سے نہیں کہ یہ ان میں کیپٹل نہیں ہے، کوئی اسمبلی نہیں ہے، چیف سیکرٹری نہیں ہے، بلکہ ان شہروں کا جو مسائل ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ وہاں پہ کوئی الیکٹڈ نمائندے نہیں ہیں، الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس اب دو سکول آف تھاٹ سامنے آ گئے ہیں۔ نقوی صاحب جو اس وقت بلا شرکت غیر اس ملک کے بادشاہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی موجودہ ڈھانچہ بہت بوسیدہ ہو چکا ہے اور اسے بنیادی طور پر تبدیل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس جسے پروونس یا صوبہ ہم کہتے ہیں وہ بنانے چاہیے۔ ڈاکٹر عشرت حسین چونکہ اکانومسٹ ہیں اور ریفارمز سٹرکچر پہ کام کر چکے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی نیا ڈھانچہ بنانے سے پہلے ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم مزید بیوروکریسی کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک تو یہی ہے کہ جی انہی شہروں میں جو ڈیولوشن سسٹم ہے وہ لایا جائے۔ تو اب اگر ہم کہتے ہیں کہ جی نئے صوبے بنانا کیا واقعی بہت مہنگا ہے، تو اس کا جواب ہاں میں ہے۔ اور میئرل نظام جو ہے نا وہ اس مسئلے کا حل کیسے ہوگا؟ ہمارے ہاں پہلے بھی میئرز آتے رہے ہیں، ڈسٹرکٹ کونسل چیئرمین آتے رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے، اگر میئرز اور ڈسٹرکٹ کونسل چیئرمین، یونین کونسل چیئرمین، ان کو مکمل انتظامی اور مالی خود مختاری دی جائے اور اوپر میکنزم ہو ایک چیکس اینڈ بیلنس کا، اکاؤنٹیبلٹی کا، تو یہ سسٹم گیم چینجر ثابت ہوگا۔ اور ایک اور بات کی گئی محسن نقوی نے کہ جی کاروباری جو لوگ ہیں وہ سیاسی لوگوں کی فنڈنگ کرتے ہیں، اگر وہ فنڈنگ رک جائے تو کیا یہ سسٹم چینج لا سکتا ہے؟ دیکھیں کاروباری جو لوگ ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ کسی کو فنڈ نہیں کرتے، وہ خود ہی سیاست میں آ گئے ہیں۔ آپ ذرا اس اسمبلی کا پروفائل دیکھیں تو اس میں آپ کو کوئی کیریئر جو پولیٹیشین ہے وہ کم اور کاروباری لوگ زیادہ نظر آتے ہیں، وہ بھی ریئل اسٹیٹ کے، انڈسٹری کے، تو وہ تو باقاعدہ سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں، اور ان کو ہم کیسے روکیں گے؟ اسی سوال کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔